बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी बापर्दा ख़वातीन जो उनके लिए माशाल्लाह कतर से हमारी एक मोहतरमा बहन ने कार्गो किया था। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ीमेल वॉलंटियर ने पूरे विलेज से मुस्तहिक ख़वातीन को जमा करके उनका डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद हमने आज एक इज्तिमाई प्रोग्राम किया जिसमें सारे ख़वातीन को कपड़ा मतलब जूते, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, घर की दीगर सारे वो सामान जो रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं उनमें तकसीम किए जाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे अपने इन इस्लाम की शहज़ादियों के लिए, हमारी इन बहनों के लिए, माओं के लिए। इनमें माज़ूर ख़वातीन भी है, सारे बेवा भी है, बॉडी लिविजर्स के वाइफ भी हैं। इंशाल्लाह ये हक़ उन सब हकदारों को मिल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ पता बनन ख्वाश ये सुरा ډېر په خوښ وي بس نور سامان هغه به ته زه ملوم که نه خوشبي ونسي خوښ یې سوره او دا وخو وکړه دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر